अतुट भक्ति तीक्ष्ण बुद्धि आउ एकदम असंभव को संभव करदेबार गोटे जबरदस्त कहानी। यह कौनसी साधारण लोक कथा नुहे। निज बुद्धि बल स्वयं मृत्युर देवता जमराज को किपरि हराई दिया जाई परिबो ताहार एक महाकाव्य एही विश्लेषण रे आमे देखिबा। जड़े साधारण नरी निज संकल्प आउ ज्ञान बल केमिति सबुठु बड़ नियति को बदलाई देले ताहा प्रकृत में खूब रोमांचकर। एही ऐतिहासिक कहानीर आधुनिक गुरुत्व बुझिबा निहाती दरकार। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि समग्र ओडिशारे सावित्री व्रत खूब निष्ठा और पवित्रतार सह पालन करा जाए। एही दिन नारी माने उपवास करी निज स्वामींकर दीर्घायु कामना करती। किंतु भाबंतु तो यह केवल गोटे परंपरा नुहे, यह हेउछि सती सावित्रींक सेही अद्भुत समर्पणर एक जीवंत प्रतीक, जहा शताब्दी शताब्दी धरी आम विश्वासर केन्द्रबिंदु होई रही आछि। ठीक अछि, आसंतु एही विषय रे गभीर को जिबा। एठारे थिबा एक भयंकर विरोधाभास उपरे टिके नजर पकाइबा। गोटिए पटे अछंती सत्यवान, जणे एमिति राजकुमार जी संपूर्ण निखुण एवं सर्वगुण संपन्न, किंतु अन्यपटे तांक सहित जोड़ी होई रहिछि एक अपरिवर्तनीय नियति। विवाहर ठीक गोटिए वर्ष परे तांकर मृत्यु हेबा सुनिश्चित। आउ एहिठारु ही आरंभ हुए एक जबरदस्त द्वंद्व। एबे देखिबा कहानीर पृष्ठभूमि और भविष्यवाणी एवं सावित्रींकर सेही निर्णायक निष्पत्ति। राजकुमारी सावित्री आउ सत्यभानक मध्यरे थिबा तुलना को टिके ध्यान दियंतु। गोडिए पटे अछंती मातृदेशर राजा अश्वपतिंक कन्या सावित्री, जी एकदम राजकीय सुख स्वाच्छंद भितरे बड़ होइछंती। आउ अन्य पटे अछंती सत्यवान, शाल्व देशर राजा द्योमत सेनक पुओ होइथले मध्य से निर्वासित होई जंगलरे गोटे कुड़ियारे रहुछंती। आश्चर्यर कथा हैला, सावित्री निज इच्छारे एते बड़ राजसुख छाड़ी जणे निर्वासित राजकुमारंकु जीवनसाथी भावे बाछिले। आरंभरू ही एहा थिला तांक दृढ़ इच्छा शक्तिर एक बड़ प्रमाण। आउ ठीक एतिकी बेले कहानी रे आसिला एक बड़ ट्विस्ट। देवर्षि नारद आसी समस्तंकु सतर्क कराई देले जे विवाहर ठीक गोटिए वर्ष परे सत्यवानंकर मृत्यु हेबो। कथाड़ा सुनिला मात्रे समस्ते स्तब्ध होई गले। किंतु कौन सावित्री डरी गले? जमारू नुहे। से निज निष्पत्तिरे पूरा अटल रहिले आउ जानी सुनी एही विपद को आपणाइले। यह केवल एक साधारण निष्पत्ति नथिला, बरं निज प्रेम और विश्वास उपरे थिबा एक अखंड भरोसा थिला। आसंतु देखिबा समयर चक्र केमिति मृत्यु आड़कु द्रुत गतिरे माड़ी चलिला। समय केमिति विपद आड़कु दौड़ुथिला ताहा टिके बुझिबा। 0 वर्ष बा जेउ दिन विवाह संपन्न हेला, सेही मुहूर्तरु ही आरंभ होईगला 1 वर्षर काउंटडाउन। जेतेबेले सेही दुर्भाग्यपूर्ण दिन आसिबाकू आउ मात्र 3 दिन बाकी थाए, सावित्री निजर कठोर व्रत आरंभ कले। शेषरे आसी पहुंचीगला सेही 0 घंटा, जंगलर सेही निर्णायक दिन। प्रति मुहूर्तरे मृत्यु पाखेई आसुथिले मध्य सावित्रींक भितरे टिके भी भय नथिला। मृत्युर ठीक 3 दिन पूर्वरु सावित्री एक व्रत रखिले, जाहार नाम थिला त्रिरात्र व्रत। आज्ञा हाँ, यह कौनसी साधारण उपवास नथिला। यह एते कठोर आउ निर्जला व्रत थिला जे सेथिरे टोपाए पानी पीवा मध्य बारण थिला। शारीरिक आउ मानसिक स्तर रे यह केते कष्टदायक होइथिबो ताहा आमे सहजरे अनुमान करिपारिबा। किंतु एही कठोर प्रस्तुति प्रमाण करिदेला जे तांको संकल्पकू केही भी भांगी पारिबे नाही। एथर आरंभ हैला मृत्युर देवतांक सामना करिवार सेही निर्णायक मुहूर्त। आउ तापरे देवर्षि नारदंक कथा सत्य प्रमाणित हेबाकू लागिला। सेही निर्धारित दिनरे सत्यवान जंगल को काठ काटिबाकू गले और हठात तांको मुंड बुलाई देला। अत्यंत दुर्बल अनुभव करी से सावित्रींक कोଳରେ मुंड रखी सोई पड़िले। सबुठारु भयानक मुहूर्त ठीक सेटिकी बेले आसिला जेतेबेले सत्यवानंक प्राण नेबाकू स्वयं जमराज अर्थात मृत्युर देवता सेठारे आसी उभा हेले। एबे दृश्य बदलिला। आरंभ हेला बौद्धिक युद्ध। जमराजंक सह एक सीधा सड़क आलोचना। जमराज जेतेबेले सत्यवानक प्राण नहीं जीवाकू बाहरिले, सावित्री बिना कौनसी भयरे तांको पछे पछे चालिबाकू लागिले। जमराज तांकू फेरी जीवाकू अनेक बुझाइले, कारण आमे समस्ते जानू जे जणे जीवित मनीष केबे हेले मृत्युलोककू जाई पारिबे नाही। किंतु सावित्री अटकिबार ना धरि नथिले। से धर्म एवं पातिव्रत्यर महिमा उपरे एमती एक गभीर और तार्किक आलोचना आरंभ कले जे तांकर अगाधा ज्ञान और बुद्धिमता देखि स्वयं जमराज मध्य आश्चर्य होईगले एवं तांकू सुनिबा पई अटकिबाकू बाध्य हेले। एबे एठारे सबुठारु आकर्षणीय कथाटी हेउछि सेही 3टी बर जहा जमराज सावित्रींकू प्रदान करिथिले। सावित्रींक ज्ञानरे एते प्रभावित होईगले जे जमराज तांको निज स्वामींक जीवन व्यतीत जेकोसी 3टी बर मागिबाकू कहिले।
ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁରତାର ସହ ମାଗିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ଧ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ଫେରିଆସୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫେରିମିଳୁ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବରଟି ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ 100 ପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯମରାଜ କିଛି ବି ନ ଭାବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ, ଆଉ ଠିକ୍ ଏଇଠି ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ଅସଲ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିସାରିଥିଲେ। ଯମରାଜ ଯେମିତି ତଥାସ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ଅତି ବିନମ୍ରତାର ସହ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ 100 ପୁତ୍ରର ମାତା ହେବାକୁ ବରଦାନ ତ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କିପରି ମାତା ହୋଇପାରିବି? ତେଣୁ ନିଜ ବରଦାନକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏମିତି ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ତର୍କ ଥିଲା ଯାହାର କୌଣସି ବି ଉତ୍ତର ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହାକୁ ହିଁ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବା ଚେକମେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଥର ସ୍ୱୟଂ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ନିଜ ଆଶୀର୍ବାଦର ଜାଲରେ ନିଜେ ଫସିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ପାଖରେ ଯମରାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହାର ମାନିଲେ, ଆଉ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଜୀବନଦାନ ଦେବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏକଦମ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେବଳ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂରାପୂରି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିପାରିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତୀକ ଓ ଚିରନ୍ତନ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆଜି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଯଦି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ, ଅଟୁଟ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଏକାଠି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପ୍ରତିଟି ନାରୀ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଦାହରଣକୁ ହୃଦୟରେ ରଖି ନିଜ ପରିବାର ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଏହି ପବିତ୍ର ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଟିକେ ବିଚାର କରାଯାଉ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ବୌଦ୍ଧିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆଉ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତାକୁ କେମିତି ସଞ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ତାର ମୂଳରେ ଥିବା ଏମିତି ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତାର କାହାଣୀ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ବିଚକ୍ଷଣ ଚତୁରତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ବି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଇବ।